Ani khapangni hakotoni lukurok khulumkha mon ki bato norok jotono lamsogo hakotor gonangoi o jora terni khatung mung kuplung jeung jotono salkisa sekang Diwali palailaikha tai tabuk gobang mario lukurok sot terni bagoi pailaya nogo chamung gotui swnamlaimani jak kwrwng-kwrwngni twirukungrok chithijagui tongkha hatio bo chung sajak bebak bwkhago borom kwthalaimung sirisitini kuthumung nugjagui tongkha choto tongkwthar tongnai bwrwirok je yapharmung tai kha kwthar bai khe o terno palainani tiyar wnglaio abo belaino kha bachajaknai kisingchong sot ter kotor hukumu habar tai hodani bisingo kuthuk kwthalaimung bai gdaljak sot tero hodani joto beremni lukurok thansa khe bachao o mangpli bharatni hoda thansa tongmungni jotoni naithok phunukmari nung hakator tai hayungni jesa bwkhago phano tongdi tomung jora mankhe sot tero jesakhe phano gdaldi kaisa naithothok simung bai baithangno gdaldidi ang sot mwtaino khulumo hakatorni joto lukurok no alaida khe Bihar Jharkhand tai Purbanchalni lukurokno mwtai kotor sotni kha kaham yapharo chalaisong terni i jorao ang norok jotoni mungoi koktun suyui ani wansukmungno saklaikha ang koktuno hakatorni a simungrokno tui sakha i khepini terrogo agini slai naithokmung bangkha ani koktunni phirokmungo ang hakatorni kwbangma borokni kokmungno rohorkha operation sindur joto borokno belai khe kongchuk riwi kha tongthokrikha i khepe abohai amchairogobo tongthokmungni chati chungrikha jora kaisao aro maobadi samung sitrani mnak phinjak tongmani lukurok a maobadi rokni yakni yokna muchungjago jebai borokni bwsarokni thinang deramungo klaimani GST khatimung terno tuibo lukurokni bisingo belai khatungmung tongo i khepini tero tal kaisa koktoma kaham nugnani mankha hatirogo baithang hani manui pailaimani belaino bangkha lukurok ano je kokmung rohormani o sahorkha i khepibo bobo hai hakatorni snamjak manino paikha chalaisong ang ani koktuno chamani thok rao chi khainani bagibo kobokha abono tuibo lukurokni bising belai kaham tongmungno nukha chalaisong sabsutra tongnai chaitokma abono tuibo ang kwbangma kokbiti mankha ang norno hakatorni juda juda kaitham dolini abotui koktwmano sanani muchungo abo belaino kha bachajaknai Chhattisgarhni Ambikapuro aulini plastic mani hamya sap khlaina bagui kaisa nangkukmani yapri romjakha Ambikapuro garbage cafe khlaijagui tongo abotui cafe aro plastic hamyano tlangui thangkhe ok supungui maisa rijago tumungno khoroksasuk borok sersa plastic tlangui thangkhe diporni eba horni chamung mano tai ajer tlangui thangkhe tiffin chanani mano o cafe Ambikapur Municipal Corporation chalogui tongo chalaisong abo haikheno Bengaluru engineer Kapil Sharma bo kaham samung phunukha Bengaluru no twikhorni doli hinjago tai Kapilji aro twikhor rokno kwtal langma rinani tangbotang yago nakha Kapilji ni bodol Bengaluru tai bini gana gini amchaini khor broichi kuwa tai khordok twikhorno taiwaisa mathang phika kokhe mose bo bini missiono corporate tai amchaini lukurokno bo gdal rekha bini bodol buphang kainani samungo bo gdal kha chalaisong Ambikapur tei Bengaluru o khabacha rinai phunukmari mono sao jefuru kha thonkhe swlaimungbo ahaino sokphaio chalaisong swlaijak mungni tai kaisa phunukmari ang norokno sanani muchungo norok jotono saimano hachuk tei harungo bolong tongo bolong hano kochok riyak khlaio amo haino nukmung
twijlang rukungo bo mangrove tongo mangrove twijlangni rukungo utlao achayo tai twijlangni ecosystemni nangkukma hapar ongo tsunami eba bangkundri hai derama jorao o mangrove belai chubamung rinai ongoi phunogo chalaisong Gujarat ni bolong bedek mangrove ni o nangkukmano rwgui judakuk yapri romkha bisiba swkang bolong bedek ni bodol rok Ahmedabad ni gana dolerao mangrove kainani samung tangna chengkha tai tabuk dolera rukungo thansa bara hector thayo mangrove ermani nukjakha o mangrove ni hamsamung tabuk joto bwkhagono manui tongo aroni ecosystem o dolphin ni bangmari nukjakha khangrai tei kubuni tuio tongnai langma gwnang rok swkangni slai bangkha aswk simia tabuk aro berai phainai tokbo kwbang khe berai phaio abo bai aroni habar to hamkhano dolerani a romui chanai rokbo manmari manui tongo chalaisong dolera no karui Gujarat ni Kutcho bo mangrove kainani samung belai khe khlaijagui tongo aroni Kuri Creek o mangrove learning center bo swnamjakha kichingsong phangchara buphang waphang nangkukmani obono honta jesa thai phano wngthung bo langma gwnang rokni bagui samungo nango aboni bagino chini bijabo swijakha dhanya mahiruho yebo nirasha yanti narthina samani khe a buphang tai bolong hamsajak kebono kha thiriya jengbo nango buphang kainani jesa thayo phano tongthung ek ped ma ke nam o tangbotangno jeng swkangui tlangnai ani khapangni hakotoni lukurok norok saidaman Mon Ki Baat o jeng je kok mungno tui kok salayo aboni bisingo ani jotoni hamjakma tamo ongoi man abono rwgui obono sanai Mon Ki Baat o jeng je bwkhakno tui kok salayo abo bai lukurok hodani bagui kisaswk kaham kisaswk innovative samung tangnani kha bachamung mano abo bai chini hukumu chini hakotorni naharmung bwskango nukjagui sokphaio chalaisong norokni bisingo kwbang kukno muito tongna wngya kheno bisiba swkang ang o pandani bisingtwi Bharatni swyno naikani khlainani kok samani ang hakotorni lukurok bai baksa chini naimwthang bodol songno koimani borok Bharat hao achainai swyno nahardi tamole hinba borok chini tongkhor tai boyer bai gdaljakni bagui klai kheno boyo ang obo khwnai kha tongthoka chini naimwthang bodol rok a bwkhago naharui nangkukmani saktharmung naharkha BSF tai CRPF borokni mothao Bharat hani swyno kwbang mario chitokha swirokno training rirwna bagui BSF ni National Training Center Gwalior ni Teknapuro tongo aro Uttar Pradesh ni Rampur Haun Karnataka tai Maharashtra ni Mudhul Haun aborokno alaida khe naikoljago a phwrwngkhoro phwrwngnai rok technology tai innovation ni chubamung bai swirokno kaham khe phwrwngui tongo Bharat hani dalni swyni bagui training manuals no taiwaisa swijakha jetui khe borokni judakuk rwngmung no bwskango tubunani Bengaluru ni CRPF ni dog breeding and training school o mongrels Mudhol Haun kombai padikuna hai Bharatni dalni swyno train khlaijago chalaisong thanai bisio Lucknow All India Police Duty Meet panda songchajakha a jora ria mongui sweimasa lukrokni mokol bini bwkhak sotonkha abo kaisa Mudhol Haun dalni bono BSF rok train khlaikha ria aro kisaswk foreign breeds rokno mesenei pulyani sokat mankha chalaisong tabuk BSF borokni swyno boihani mungno karui Bharatni bumung bai pharnani loina rwkha chini oroni hani swy wanama singsa kharak mungbo phunogo thanai bisio Chhattisgarh ni Maowadi akarjak amchayo bahainamani bisingtwi CRPF ni hakotorni swy serchar pekhaknai manui rutugui karikha
BSF tai CRPF abakhago je yapri romkha abuni bagai ang borokno hambai yapharo ang 31st October nobo nasingi tongo obo Iron Man Sardar Patel ni achema sal a jorao Bisibrum Gujarat ni ekta nagoro Statue of Unity o alaida kuthumlaimung panda songsajago aro ekta divas salni parade bo ungo tai a parade o Bharatni suini chukmung nobo phunukjagnai nungbo jorati khlai abno jesakhe phano naidi ani khapangni haktorni lukurok Sardar Patel ji ni bisi sara bachi achema salo hakatorni bagai kaisa belai jora kaham Sardar Patel katal jorao hakatorni jotoni borok kotorni bisingo khoroksa bini kotor tongrungo kwbangma ukti thansakhe phinjak tongo bo belai srungnai kaham khoroksa tongmani bo Bharat tai Britain kainei thayono porifru kaham srungmung phunukha bo bini jorao chuk samung manjak jotoni kaham kerong krungni bisingo khoroksa bo kerong rakhok thani teibo mung khlai mankhamo phia Gandhiji ni kogno khatungui bo baithangno yogma choba khlai thani yaphare rikha khera satyagraha nisimi chengei bursat satyagraha jora kwbangma chobao bini godalmung no tabukbo muitu khlaijagui tongo Ahmedabad municipality ojoma ongibo bini samungni jora kaisa laibuma tongrokha bo sabsutra tai hapang kaham no jotoni bwskango tonikha Montri Bokrok Yakchu tai Sorastro Montri ongi bini samung tangnani bagui chung joto bini thani lakai tongo kichingsong Sardar Patel Bharatni bureaucratic framework khlaithani kaisa krak mari tonikha hakatorni thansa tai ha bagjagya tongmung narakna bagui bo jotoni samung kaham tangkha ang norok jotono koinai 31st October o Sardar Sahib ni achema salo hakator gwnangui ongnai Run for Unity o nungbo jesake phano manjakdi tai saisungya jotono logi tonui manjakdi kaisa dal tei siklarok sisamungni jora ongnani nangnai thansani bagui khasikma thansani phan rinai ang a borok kotorno soikhe khulumo je borok Bharatni thansa tongmungni khwtwng supnai ani khapangni hakatorni lukurok cha bai ani godalmung to norok jotono saimano phia ang tini wansukha Mann Ki Baat o tamni coffee no tui saya tongnai norokni muitu tongna thangnai bisio chung Mann Ki Baat o Korapur coffee no tui kok salaikha jora kisa swkangni simi Orissa ni Baksa borok ano Korapur coffee no tui borokni wansukmani kokno sakha borok ano koktun sui sahorka Mann Ki Baat pandao Korapur coffee no tui bo sadi chalaisong ano sahorka Korapur ni coffee thokmani belaino mar tai asuk simia thokma to thoguno coffee khlai lukurok bo belai manmari manui tongo Korapur ni Baksa borok abo tuibo tongo bini hamjakmungni bagui se coffee khlaio corporate world o kahama sebo khlai tongmani phia bo coffee no asuke hamjago aboni bagui a samungo ongkhorkha tai tabuk chuk samungni bisingtui o samungno khlai tongo abotui Baksa bwri rok bo tongo borokni langmao coffee ni bisingtui tongthokmung sokphaikha coffee ni bisingtui borok tai khrumpui kaini no mankha kubui kheno sajakha Korapur coffee thokmani bara obo Orissa ni borom kichingsong Bharatni coffee hayung gwnangui belai kheno lukuni hamjakmung manui tongo wngthun abo Karnataka ni Chikmagalur Kurg tai Hassan Tamil Nadu ni Polani Sebaroi Nilgiri tei Annamalai amchairok Karnataka Tamil Nadu ni ariwo tongnai Biligiri amchai eba Kerala ni Wayanad Travancore tei Malabar amchaio Bharatni coffee ni diversity nukheno saimano ang saimankha
सालग्रा सालका आमचायाबो कफिनि काल्टिवेशन ओंगै दङ आबोबाय भारतनि कफिनि सिनिमुंनो सोंसार गोनाङै तैबो क्राक खालायथिसावो आबोनि बागैनो कफिनो हामजागनाय रक साखा भारतनि कफि बेलायनो काहाम कफि आबो भारत तनो सोनामजागो तै हायुंनि लुकुरक बनो हामजागो आनि खापांनि हाखतनि लुकुरक ताबुक मन की बातो चिनि जतनि खाबाय बेलाय खेनो गोरोंजाक ककनो तुई कक सालायानो अ कक थायंखा चिनि बसंनि रोजाबमुं भारतनि रोजाबमुं वंदे मातरम कायसा रोजाबमुं बिनि पुइला कक थायनो चिनि खानो बाचारिवो वंदे मातरम अ कक थाय थायसावनो बसुकसे खाकामा कुंचुक जागनाय तं कक थायसाबाय साना थांखे आबो जोंनो भारत आमानि हामजागमानो फुनुगो तै बिनि बसारक ओंगै चिनि सामुं रगनोबो मुइतु खलायरिवो जरा हामियानि जरा कलायखे वंदे मातरमनि कक थायबाय सारा ब्रैसि रोजाक भारतनि लुकुरगनो थानसानि फानबाय क्राक खलायथिसावो लगिसं हाकतरनो हामजागमा भारत आमानो हामजागमा कक थायबाय सानानि कक गरै ओंगै तंखे वंदे मातरम ओंखा कक थायनि सय सय खरां रनाय रोजाबमुं अ रोजाबमुंनो बंकिम चंद्र चटर्जी सैखा अमाहाय जरा जे जरावो कलक मारमै बुइबाय सातक जागै खा थैयै दंनाय भारतनि लुकुरगनि खानो बाचारिना बागै वंदे मातरम 19th सेन्चुरी वो सैजाक ओंगै मानो फिया बिनि वानसुकमुं भारतनि साय साय बिसिनि खा बाचा जागनाय बाय गोदालजाक बेद अ वानसुकमुंनो माता भूमि पुत्र आहम पृथिव्या हायुं ओंखा आमातै आंखे बिनि बसा हनै भारतनि सिविलाइजेशन थंकायखा वंदे मातरम सैयै बंकिम चटर्जीनि अमाहाय खेनो भारत हा आमाबाय बिनि बसारकनि गोथालायमुंनो हायुं गोनाङै अ मन्त्रनि बिसिंथै मानजुखा किसिंसं नरक वानसुगै तंखना आं आतुमसा तामुनि आसक वंदे मातरमनि कक सावै तं ककखे साल किसानि उलो नभेम्बर तालनि सालस्नि सालमारिवो जों वंदे मातरमनि सारा बासि बिसि खनमानि सालनो पालायनो थाङै दङ सारा बासि बिसि सकां वंदे मातरम सैजाकमानि ताई 1896 बिसिवो गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर पुइला अ रोजाबमुंनो रोजाबखा किसिंसं रोजाक रोजाक भारतनि लुकुरक वंदे मातरम रोजाबमुंनि बिसिंथै हाकतरनि हामजागमुंनो बेलायखेनो खा बाचामानि नुखा चिनि आसायसं वंदे मातरमनि रोजाबमुंनि बिसिंथै भारतनि कायसा गुबै गोथार मांप्लिनो नुखा सुजलं सुफलं मालयजसि तलम सस्य श्यामलं मातरम वंदे मातरम जों महायनो भारत सोनामनानि नांनाय वंदे मातरम चिनि अ चाइटक मुं रगो जेफ्रुफानो जोंनो खा बाचारिनाय आबोनि बागै वंदे मातरमनि बिसि सारा बाचिनो मुइतु नारकजाक खलायना नांनाय चिनि आसायसंनि बागै मुलाजा गोनां अ वानसुक मुंनो सकाङै tlangना नांनाय फाइनाय जरारगो वंदे मातरम बाय गोदालजाक गोबांमा पान्डा ओंनाय हाकतर गोनाङै गोबांमा लुवाजि मुं ओंनाय आं खाख्लायो जों जत हाकतरनि लुकुरक वंदे मातरमनि लामसक मुंनो खा सोराङै साकथारै चाइटक लायानो तै हेस वंदे मातरम 150 नि बिसिंथै नरकनि कक बिति रगनो आनर हरदि हेस वंदे मातरम 150 आं नरकनि कक बितिनो नासिङै तंनाय तै जों जतनो अ सालनो लाइबुमा रगजाक खलाय तिसाइनारना बागै साकथारै सामुं तांलायानो आनि खापांनि हाकतरनि लुकुरक संस्कृतनि मुं खोनाखेनो पुइला चिनि खावो फायो चिनि एलेम बाग्रक वेद उपनिषद पुराण शास्त्र गोजाम सयसिमुं स्पिरिचुअलिटी तै फिलसफी तामखे कायसा जरावो आबो बेबाक बाक्सा संस्कृत ककबो कक सालायमानि कायसा कक तंमानि आ जरावो संस्कृत कक बायनो परिमुं तै आमजुगमुं ओंगै फायखा संस्कृत कक बायनो थुंनुक बो मोसाजाखा तामखे खा खाम्मानि कक
boi satokjak jora tei yok samung manmani ulobo Sanskrit kogno sak nangjaglia. Aboni bagino sikla sikli rokni bisingo Sanskrit kogno tui muchungmabo kemawi thangnani chengkha. Tamokhe bayabrok tabuk jora slaijak tongo tei Sanskrit ni jorabo phai tongo. Srishiti ni tuimung tei social media ni sungcharo Sanskrit kok ketal langmani phan manai tongo. O jorao kwbangma sikla sikli rok Sanskrit bai godaljak belaino kha basajaknai samung tangui tongo. Nung social media o thangkhe nugano omo hai kwbangma reels jethani kwbangma sikla sikli rok Sanskrit tai Sanskrit kogno tui kok salai tongmani. Kwbangma borokno social media ni bisingtui Sanskrit kokbo phwrwng tongo. Abo haino khoroksa sikla content creator wngkha Yash Solanki. Yash khoroksa content creator tai cricket thwngnai. Sanskrit bai kok salai cricket thwngmani reel no belai kheno lukurok hamjakha khnawi naidi. पश्यतु अहं कथं क्रीडामि। देवराजसेव्यमान पावनाङ्घ्रि पङ्कजं ज्वालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं प्रातः नूतनं कन्दुकं गृह्णातु। नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरम् इमं कन्दुकं सावधानेन पश्य चषटकाय ताडय। काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे कालभैरवं भजे। Bayabrok Komla bai Jahanabi ni samungbo belai kaham. Borok phola wansokmung tei rwchamungrok swnamlaio. Instagramo tei khoroksa siklani channel tongo. Sanskrit Satraoham. O channel no chaloknai sikla siklirok Sanskrit bai kwrwngjak kokthumrok toruono Sanskrit bai bo video rok swnamo. Siklarok Sanskrit bai swnamjak a video rok no belai chajago. Norokni bisingo kwbangma borok samasti ni video no nukhna. Samasti Sanskrit bai juda juda khe bini rwchamung phunugo. Tei khoroksa sikla wngkha Bhavesh Bhimnathna ni. Bhavesh Sanskrit kok bai shluk pholani wansukmung tei rwngthoma rokni kok rok no sao. Kisingchong kok thai wngkha jesa dofani yaphang yarung tei sirsiti ni mang. Sanskrit o barjano bisi sai romui tui phaikha. Tong thognani kok wngkha Sanskrit ni bagui tabuk kisachak siklarok barjatui samung khlai tongo. Ani khapangni hakotoni lukurok ang tabuk norokno ukolok bwkhak kisatlangano 20th century ni swkangni kokno wansukdi. Afro hakchal hachal yognani lama nugya. Bharat gwnangui no Ingres rok kusubmani bebak mari laibaikha tai a jora Hyderabad ni hano hamjaknai rokno tekto tai khairokma kwrui khe satokmani bo kirima singcha. Nasle mung tai khairokma kwrui Nizam ni hamya khlaimung no bo borok soima tonbaikha. Bigra norjak tai songduk dofani borok rok satokjakmani bebak mari laibaikha. Borok ni thairok segi najago. Tax bo kwbang khe najago. Tumung borok o raida chayano kebengkhe borok ni yak rok tani rejago. Kisingchong omo hai jora hamyao bisi noichi ni sikla khoroksa chayano kebengui bachakha. Tini kaisa kaham pher ni bagui ang a sikla ni kokno sai tongo. Bini bumung sana swkang ang bini phankrak samung ni kokno sanai. Bo Siddiqui mungui Nizam ni tangphang khoroksano phan phunugui kok sakha. Nizam Siddiqui no kheto khlainai rokni mai rokno nahana bagui rohorka. Phia o sajakmano kebengui choba khlaithani a sikla Siddiqui no botharkha. Bo romjaknani yakni bo yokha. Nizam ni satoknai police ni yakni yokna bagui kharui kwbangma kilometer hachal Asamo sogika. Kisingchong ang je kok samani borok kotor wngkha Komaram Bhim. October salnai sinai salmario bini achaima sal palailaikha. Komaram Bhim ni ayuk aswklok thalia. Bo brisi bisi jorano tonglang siwo. Phia bini langma jorao bo lekhabaya borok rokni bwkhao khatijak songduk dofani bwkhao kmaya jat mari rui klangkha. Bo satokjak tongnai rokni bagui
फान ओङै बासाखा निजामनो केबेङै चबा खालायखा bo bini thungrungni bagibo sinijakha 1940 bisio nizamni borokrok bono botharkha ang siklarokno koijao bini kokno gobang saimanna bagui Komaram Bhimjino ani bokha bai khulumung yafaro bo bororokni bokhao kothang tongphlainai kisingchong phainai talni salchiba salmario जों जनजातीय गौरव दिवस पालायलायनाय अमो भगवान बिरसा मुंडानि आसेमा साल गाहाम साल आं भगवान बिरसा मुंडानो बरमबाय खुलुममुं याफारो हाकातरनो फियगना बागै ताई संदुक दफानि मानथाइरकनि बागै ब सामुं तांलांमारकनि सुथाय क्रै आं बेलाय कपाल काहाम झारखंडनि भगवान बिरसा मुंडानि कामी उलिहाटुओ थांगै नायनायनि जरा मानखा आं आरनि हानक कपालो फुलुई खुलुमखा भगवान बिरसा मुंडाजी तै कमाराम भीमजी हाय सिनि संदुक दफानि कतर कतर बरक फाइबायखा आं नायमाखे नरकबो बरकनि कग्रकनो परिदि आनि हाकतरनि लुक्रक मन की बात नि बागै आं नरकनि सैजाक गोबांमा कक्तुन मानो गोबांमा बरक अ कक्तुन रगो बरकनि गानाव टंनाय रोंक्रों बरकनि कग्रक सैहरो आं परिउइ बेलायखे टंथगो सिनि चिकन चिकन आवली रगो हाती रगो कामियुं रगो कताल कताल वानसुक मुंरक बाय सामुंगि दंगो तुमुंगनो नरक आबो हाय दफानि खरकसा एबा बदलनो साइमानखे जे सुवारनि वानसुक मुंबाय हदानो स्लाइ तंनाय हिंके आनो सादि आं नरकनि कक्तुननो आगिनि हायखेनो नासिंगि तंनाय बसकांनि तालो जों मन की बात तै काइसा एपिसोडो मालायलायनाय कताल बेचेबो कग्लाम सालायनाय ताबुंनि बागै आसुगनो ओंसिथुं नरक जतनो बेलाय बेलाय हामबाय खुलुमखा।